Another target. High coconut. Upper. Coconut. Tignan natin kung kaya ko siyang patamaan, pero hindi siya mahuhulog. Tutusok lang siya. Try natin. Yes, bullseye. Target. Upper. Strike. Excellent. Look. Sky. Target. Upper level. One target. Coconut. You see that? The upper level. Target. One dagger. Tinamaan siya. Tapos nahulog, naputol ang sanga. Kasi hinog na siya, hindi na siya ganun matibay. Ang alam ko, tatama lang siya pero hindi siya mahulog. Kaso siguro hindi na matibay. Ayun sa taas. One target. Excellent. The king of target is GM Sarso Padilla from Iba Zambales, Philippines. No camera trick. Thank you for watching. Excellent.